तो प्योर एटा माटी रे हेले भी एडजस्टर पड़छि तो प्योर माटी घर मु आपन सब देखेबी माटी घर मात्र आ दीटा जगह अछि गुटे एठी गुटा आगो 2 वर्ष कि 3 वर्ष भितरे आ माटी घर टोटल कहार नथियो केन नथियो। तो जय जगन्नाथ नमस्कार सांग माने आउट नुआ वीडियो को अपन समस्त स्वागत। वर्तमान संध्या 5टा लानी देखि परथिबे धीरे धीरे संध्या हे गला नाही हमर एपटे पूरा संध्या हे गलानी बालेश्वर जिला देखि परथिबे। तो आपन कौन डिस्ट्रिक्ट रे संध्या हला कि नाही 5टा हमर धीरे धीरे संध्या हे आउची आपन डिस्ट्रिक्ट रे संध्या हला नाही कमेंट रे निहाती जणातु देखि परथिबे धीरे धीरे संध्या हलानी। तो देखि परथिबे गच्छ लता माने केमदिया बण देखि परथिबे हमर एपटे देखि परथिबे। तो चलो देखिबा आज गुटे नुआ वीडियो रे नुआ ब्लॉग बहुत इंटरेस्ट वीडियोटा। तो देखंतु गुटे जिंस होची पछपट देखंतु माटी घर आज माटी घर विषय रे ब्लॉग बना हबो देखि परथिबे। माटी घरटा देखि परथिबे एपटे माटी घर सपोर्ट गुटे माटी घर अछि देखिमी। तो एटा प्योर माटी घर नुहे देखि परथिबे एटा प्योर माटी घर नुहे एटा माटी एडजस्टर माटी रे चाळ घर देखिमी आपन समस्त। तो माटी रे जेमते माने माटी घर चाळ छपर होइथिबो तो सेटा प्योर माटी घर। तो एटा प्योर माटी घर कहबानी काहे कि ना एटा एडजस्टर पका हिची ना तो एटा प्योर हे परिबनी। तो प्योर एटा माटी रे हेले भी एडजस्टर पड़छि तो प्योर माटी घर मु आपन सब देखेबी। तो माटी घर देखियार रीजन होची धीरे धीरे नाही माटी घर नाही लोप पाया बसलानी कम से कम 2-4 वर्ष पर माटी घर देखिया मिलेनी। मु तो ग्यारंटी दे कहबी आम एपट साइ रे माटी घर मात्र आ 2टा जगह अछि गुटे एठी गुटा आगो बटर अछि एटा प्योर माटी घर मु देखेबी आपन को। तो वीडियो लास्ट जाए देखते वीडियो जदी भल लागथाय लाइक करिवे शेयर करिवे जा करिया ता कर देबे आउ देखिया माटी घर प्योर माटी घरटा देखियो हमें आउ माटी घर विषय टी आलोचना करिवा पुराना कथा टी आलोचना करिवा आउ जी। तो आपण माने समस्त वीडियो टी एंड जाए देखंतु आउ एन्जॉय नियंतु चलो दे दिबा। एपट गोटे माटी घर देखुथे आम घर पाखरे पूरा एटा देखि परथिबे माटी घर के रहउना एदी माटी घर समस्त तो पक्का घर ऑलरेडी कर सालेनी देखि परथिबे माटी घर एडजस्टर पड़छि माटी घर एपट गोटे माटी घर देखि परथिबे सब पक्का घर नै कर सालेनी ऑलरेडी देखि परथिबे देखि परथिबे। तो समस्त हमर एपट साइड समस्त छुटी हो बडू समस्त पक्का घर ऑलरेडी कर सालेनी किंतु माटी घर काहे नै सब भांगी सालेनी बाकी 2टा माटी घर अछि आपण देखि परथिबे। आउ आगो पटर गुटे माटी घर अछि देखिबे आपण समस्त को सेटा प्योर माटी घर चाळ छपर माटी घर सेटा भी आ वर्ष 2 वर्ष पर से भी भांगी जिवो एटा ग्यारंटी कम से कम आ 2 वर्ष कि 3 वर्ष भितरे आ माटी घर टोटल कहार नथियो केन नथियो खाली हमरी गां रे 2टा 3टा माटी घर अछि ने आ केन नाही। तो चल जिवा हमर जो प्योर माटी घरटा देखिया देखि परथु एटा माटी घर एटा प्योर माटी घर देखि परथु एटा पूरा नोडा माने चाळ छपर घर संध्या हे ऑलरेडी संध्या हे गेलानी ठीक से दुसु नथो वीडियो रो देखो एटा पूरा पूरा नोडार छाण हमर कुटार छाण होइछि पूरा एटा पूरा माटी घर प्योर एटा कोंदी प्योर माटी घर और जो एडजस्टर देखिन से एडजस्टर सिना किंतु माटी घर माने माटी घर एडजस्टर देखि परथु एटा माटी घर पूरा पूरा माटी घर देखि परथु पूरा माटी घर। तो देखि परथुबे वर्तमान सही रास्ता देखि परथुबे सही रास्ता अछि सही घर अछि किंतु चाळ घर नाही सब माटी घर हमर पक्का घर सब हे गेलानी किंतु सही रास्ता अछि देखि परथुबे सही रास्ता अछि रास्ता हम केते खेल जे कूदु जे किंतु सही आ गाई गोरु नाही जे रास्ता पक्का खरा ने बसिया क्या ये करिवा खरा पाया निया पइबा से सब जिंस गुडा सब आ किछि नाही जे जा टेंशन सब जे जा बुललेनी आउ से जो गाई गोरु सब सकाळ सकाळ नै कि जाउथे सब आउ गाई गोरु रास्ता रे नाही कहय गले। तो बहुत डेवलप हे गेलानी से सब पुराना कालिया जिंस आ किछि नाही। तो देखिए आउ गोटे घर सेठी गोटे अछि देखिबा से घरटा हमर जो माटी घरटा पूरा सेदिन म वीडियो करि पानी संध्या धीरे धीरे हे गेला। तो देखि परते माटी घर माने वीडियो तो वीडियो बनिया रीजन ए आतिला जे आ किछि वर्ष पर ए माटी घर नथिबो ए चाळ घर नथिबो चाळ छपर घर माटी घर नथिबो जेमति आमे एबर देखि पारुने ए लंगळ जो बिलर होतला लंगळ माने लंगळ टाइम आसी माने बिलर देखुथुए लंगळ चालुथियो केते दिन धरि मासे 15 दिन धरि लंगळ होउथबो आमे खाइबा नेकि जाउथबो आउ कि जाकि खाइबा आमे खाउथबो आपन सहित कि कास सहित भात खाउथबो कि पखाळ खाउथबो से जो बिलर बसी से जो मजा आउ से मजा अछि एबे माने एते व्यस्तता भितरे समस्त को टाइमिंग आउ व्यस्तता भितरे से सब जिंस आमे आउ खोजि पाउनु से लंगळ गाव देखि मिलु छांग माने आपन माने कोन लंगळ जे कोन जिंस सब जति सब माने
ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ପିଢି ଗୋଟେ ଯାହାକି ବନ୍ଦ ହେଇ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ କିଛି କ୍ୟାପଚର କରିକି ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ବୁଝେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ରିଜନ ଏଇଆ ଯେ ମାଟି ଘର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ମାଟି ଘର ହିଁ ଆମ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଘର ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲରେଡି ବନେଇଥିଲି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଖଳା ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହଉଥିଲା, ଗୋରୁ ମାନେ ବାନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ଆଉ ପତୁଳି ପଡୁଥିଲା, କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସୁଥିଲେ, କେତେ ମାନେ ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମୋର ସବୁ ଖିଆଲ ଅଛି, ମନେ ଅଛି। ସେଟା ସବୁ ଧୀରେ 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 ମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା। ତ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବଡ ହେବେ ସେମାନେ ସେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇବେନି, ଭୁଲିଯିବେ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ନା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହଉଛି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି ସେମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବେ ଆମ କଲଚର କିଭଳିଆ କଣ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ହଜି ଦେଇ ସାରିଲୁନି। ଯେମିତିକା ଥିଲା ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଶଗଡ଼ ଆଉ ଯୋଉ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିଲା, ସବୁ ଆମେ ହଜେଇ ସାରିଲୁନି। ଏବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ତ ଯେବେ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମିଳୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ବାପା ଜେଜେବାପା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଫଙ୍ଗଳ, ସେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଭଲ ଥିଲା କି ଏବେକା ଦୁନିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧାନ କଟା ଯୋଉ ହାତରେ ଧାନ କଟା ହଉଥିଲା, ତ ଏବେ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି, 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମାଣ ଜମି କାଟା ହଉଛି, 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ରେ। ତ ହାତରେ କାଟା ହଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଥିଲା। ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଲଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଗାଡି ଆସୁଛି, ସେ ଗାଡି ବିଲ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ସକାଳୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବିଲ ମାନେ ମାନେ ପୁରା ବିଲ ଲଙ୍ଗଳ ହେଇକି ରୁଆ ରେଡି। ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷଟା ସବୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଟା ସବୁ ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଟା ସବୁ ମାନେ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଲଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ତ ଲଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ ଚାଲିଥିବ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ, ପୁଣି ତାପର ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲିଥିବ, ତା ବିଲ ଲଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ, ମାନେ ବିଲରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଲୋକ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗଳ ସହ ତାପର ଦିନ ବିଲରେ କେହି ନାହିଁ। ସେଇ ଫାଙ୍କାକୁ ସେଇ ଫାଙ୍କା, ସେଇ ଖାଲି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିବ, ରୁଆ ହେଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ, ବା ସେତିକି ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ମାନେ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଓଲ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ଏ କଲଚର ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।